guys, I'm here in mountain. I'm going to my mom's house because my uncle and auntie from Manila will going home to visit my grandma. They will going to drop by my mom's house here. See you. Lips of fire, take me higher. You're the one that I desire. Let's just blaze and feel the burn. For your taste, I'll always yearn. In the shadows we collide. Passion's flame, we don't hide. Whispers echo in the night. Ala! Wala po na usap! Mas guwapang na. Ako yung Hello! My cousin. Kumusta mong driver? Gusto niyo yung driver? Sama nga. Ano lang to, mga... Ang isang nalawan niya? Karoon ka dyan kakabalik. Ay, meron kang Hi! Mga... okay lang yan. Ay, hindi niya matabla na sakal. Ano lang yan? Oo, nilalakad lang. Ganun lang. Kabilang bundok. Oo.
Oo, ako. Ay, di, inulit ko. Trust mo yung ulan. Hey guys, now look. So we are going now to my grandma's house, and we need to walk because the car can't enter here because the road so not so nice road here because of the rain. Look. But we have extra clothes. We bring extra clothes. There's my auntie over there. Hi. My brother. Oh. So now time is, what time is it? 11:30 or 11:30. Oh. So I have a bag with me. So this is the road, guys. Only the big cars can enter. The view. Bugat. Ay, So, pila na ni katuig ning kahuya? Pila na katuig ning kahuya? bata pa po na lang eh. Ano na yung ako? Look, guys. Bata pa ka? I think, pila na mo edad? This trees. So, my uncle is 58 years old and he said when he was a kid, this tree is already here. So, ingani na siya kadako. So, ingani na siya kadako. Oh, sila ka palula ni mo na napan. Uy, dahan. My grandma. My grandma also, when she's single, so the tree is already there. So it will happen. It's the view. Nagsanilas lagi ka. Nagdala day ka. Oh, so windy. May motor. Dapin sa day. Landslide. Lapit naman tayo. Yun yung bahay ni Mama. Doon. Tapos dala pa kaming bigas.
makarating pa sa bahay. O man ni basta kaning batuha mao na ni. Mayo diri kay motor. Na sakit na yung lubot lamang. Bahay. So lang. Talinis kayong bato. Ini pwede pa na pero dito. Itong putikat dito. Ito ang kita. Oo. Sa dapit. Itong dito sa kita. Oh. Motor Slide. auto dito kay dadlog bunggod dito. Pero naro po dito kutok ulan. Oh, to dito dito. Basa kayo, lugar. Basa? Lugar. Halay na nito. Nalimot ko kung pandong ana oh. Balik. Ako galing tuan. Nalimot ko. Di man dan. Sinalan mo rin. Kung ano naman mo dali mo ate. Mong manay dalan. Pwede pa. Wala na. Wala na idalan dira. Bali naman si Rari ubos. Kubuha ra gud na. Kaya Des? Kaya ba? Pila na ning ani. Uy. Kaya bon? Grabe. Busan. Ay. Nauna din silang naabot. Sa! Oh, yo. Puta na sa nang balay di panyang dire. Hoy! Busa. Grabe oh. La! Busa! Ha? Guwapa lagi ako ng lula ba? Aray. Aray. Ako mga lima. Tao na ba? Gusto ha? Kamu gulang. Ay. Oh, tag sa kahiwa. Ready, ready. Kaya. Kaya. Kaya pala ka. Ready. 1, 2, 3. Dong, tingin. Yan ang dua. Dali. 1, 2, 3. Smile. Kuha pa natin. Damihan natin. 1, 2, 3. Kalinaw, oh. Kalinaw kayo. Ito, close up ko. Close up ko. Ready. Tingin. 1, 2, 3. Smile. O, dahil. Pulin na rin tayo. 0.5 mo mamaya. 0.5 mo mamaya. Yan muna, yan muna. Oh. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. 0.5 mo, 0.5 mo. 0.5 Okay na. Okay na? 0.5 na. Closer ka mo eh, para naglaro. Alright. Sige, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Waki daw, waki. Okay, 1, 2, 3, waki. Usap. Usap daw, nag-usap. Usap, harapan kayo. Okay na. Sige. Klaro ba?